बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कमज़ोर मईशत, शदीद माली बहरान, अरूज को पहुंचती महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम में घिरा पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद माह से IMF से माली कर्जा हासिल करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। ताहम IMF के स्टाफ लेवल के मुआहदे तक पहुँचने के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यहाँ तक कि हुकूमत ने कर्ज़ के लिए IMF की मुतअद्दिद सख्त शराइत को भी नाफिज किया है। पाकिस्तान इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के मसाइल का शिकार है, क्योंकि दरामदाद और बरामदाद में तवाज़ुन न होने की वजह से मुल्की करेंसी की कदर में डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और IMF की जानिब से 2019 में तय पाने वाले कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली न होने से बैरूनी फाइनेंसिंग मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। पाकिस्तान कर्ज़ प्रोग्राम के तहत IMF से 1.2 बिलियन डॉलर्स की अदायगी का शिद्दत से मुंतज़िर है, ताकि मुल्क के कम ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें, जो इस वक्त 4.2 मिलियन डॉलर्स हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सदर मलिक बुस्तान ने हुकूमत को 2 साल की मुद्दत के दौरान 24 बिलियन डॉलर्स तक कर्ज देने की पेशकश की है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सदर मलिक बुस्तान का कहना था कि हमने 6 माह कबल हुकूमत को ये पेशकश की थी कि मुल्क के वसी मफाद में हम इन्हें 24 से 25 बिलियन डॉलर्स 2 साल के लिए इकट्ठा कर देते हैं। इनकी जानिब से इस पेशकश ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। क्या वाकई इनकी इस पेशकश पर अमल मुमकिन है, और अगर है तो हुकूमत पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की पेशकश की बजाय IMF की शराइत क्यों मान रही है, और मलिक बोस्तान इस रकम का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मलिक बोस्तान का मंसूबा क्या है और वो रकम कैसे इकट्ठी करेंगे? एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इस तरह से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और इस मंसूबे को स्वीप अरेंजमेंट कहते हैं। इस मुआहदे के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों से आज के रेट पर डॉलर ख़रीदे जाएंगे और 2 साल बाद इन्हें डॉलर के रेट में फ़र्क अदा करके वापस कर दिए जाएंगे। इनके मुताबिक जब पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए थे, इस वक्त हालात इससे भी बुरे थे। पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग चुकी थीं। अभी तो पाकिस्तान को IMF ने इनकार नहीं किया, इस वक्त तो माली कर्ज देने से इनकार कर दिया था। इन हालात में मुझे इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बहसीयत एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के सदर बुलाया था। मलिक बुस्तान का कहना है कि उन्होंने हमसे मदद मांगी तो हमने दुनिया भर में मौजूद समंदर पार पाकिस्तानियों को मुतहर्रिक किया और इस वक्त 2 साल में 10 बिलियन डॉलर स्वीप अरेंजमेंट के तहत हुकूमत को ले कर दिए। तब डॉलर का रेट भी कम हुआ। अब भी हम यही करना चाहते हैं। इस मंसूबे पर कैसे अमल होगा और रकम की वापसी का तरीका क्या होगा, इस बारे में बताते हुए इनका कहना था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों जिनके पास बैंक में डॉलर्स पड़े हैं, इन्हें हम 2 तरह की पेशकश करते हैं कि वो हमें डॉलर बेच दें या फिर हमें 2 साल के लिए उधार दे दें। 2 साल बाद हम वापस कर देंगे। 2 साल बाद हम इन्हें इनके डॉलर और इसकी कीमत में आने वाले फ़र्क भी अदा कर देते हैं और ये मामलात बिला सूद होते हैं। इसके लिए बाकायदा हुकूमत से मुआहदा करते हैं और ये बैंक इसकी ज़मानत देता है और ये सब रकम बैंक के ज़रिए ही मुंतकिल की जाती है। हमें ये रकम एक बैंक अकाउंट में भेजी जाती हैं, जिसके बाद मुतलका बैंक ये रकम स्टेट बैंक में मुंतकिल करता है। मलिक बुस्तान का कहना है कि उन्होंने इस बारे में सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में भी इज़हार ख्याल किया है। मैंने तो 6 माह पहले ये मशवरा इसहाक डार को ज़बानी और तहरीरी दोनों सूरतों में दिया था। हमने इन्हें बताया कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है, बस एतमाद की कमी है। इनका कहना था कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इस बात से इत्फाक किया कि कारोबारी लोग खौफज़दा होकर पैसे बाहर ले गए हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मार्केट में लोगों को फ्री हैंड दें। मेरी 53 तजावीज़ थी कि किस तरह फ़ॉरेन रिज़र्व को बढ़ाया जा सकता है। कमेटी अरकान ने मुझसे इत्फाक किया और कहा कि हम ये बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे। मलिक बुस्तान का कहना था कि मेरी समंदर पार पाकिस्तानी शहरियों से बात हुई है, सब पैसे देने के लिए तैयार हैं। 1 अरब डॉलर माहाना देंगे, 2 साल में 24 अरब डॉलर हो जाएंगे। हम 400 मिलियन पहले से दे रहे हैं। मुआशी अमूर के माहिर और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा के ख्याल में मलिक बोस्तान का पेश करदा मंसूबा इतना आसान नहीं है। ज़फ़र पराचा का कहना है कि ये सब इतना आसान नहीं है, हर आदमी के अपने ख्यालात हैं।
میں ان کی بات کو مکمل مسترد نہیں کرتا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1.2 بلین کے لیے پوری حکومت ادھر ادھر دھکے کھا رہی ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہے تو ہر ایکسچینج کمپنی بذات خود IMF ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ ظفر پراچا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں شریک تھے۔ انہوں نے اجلاس میں ملک بوستان کی جانب سے کی گئی پیشکش پر بتایا کہ کچھ تجاویز کے ساتھ ہم زر مبادلہ اور ترسیلات زر کی شرح تو بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی $6 بلین ترسیلات زر ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے آ رہے ہیں۔ یہ پیسہ عوام سے لے کر عوام کو دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا اب ملک میں غیر ملکی زر مبادلہ بڑھانے کے لیے کچھ تجاویز پر عمل ہو سکتا ہے۔ 6 سے 12 بلین بن سکتے ہیں، لیکن سویپ کرنا یعنی آج 285 کے ریٹ پر ڈالر لیں اور 2 سال بعد کے ریٹ پر واپس کر دیں اور فرق ادا کریں۔ اب یہ فرق حکومت کہاں سے دے گی؟ ظفر پراچا کا کہنا تھا کہ وہ ملک بوستان کی تجاویز سے 100% متفق نہیں ہے۔ یہ نہ ملک کے فائدے کی بات ہے نہ عوام کے فائدے کی بات ہے۔ اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں تو ہم ترسیلات زر بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے حوالہ اور سمگلنگ کو روک سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے ان سے تجاویز سننے کے بعد یہی کہا تھا کہ ہم ان پر غور کریں گے۔ اس پر غور ضروری ہے، لیکن IMF کا پروگرام ملکی ساکھ کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر عمر سے جب اس تجویز پر رائے لی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی یہ نئی تجویز ہے، اس کو جانچنا ضروری ہے۔ تاہم پاکستان اس وقت ایک مشکل صورتحال میں ہے اور اس وقت ہم کسی دوسرے ذریعے پر جانے کا نہیں سوچ سکتے۔ اس منصوبے کا IMF سے تعلق نہیں، لیکن اگر اس پر عمل ہو گیا تو یہ ہمارا مستقل حل ہوگا۔ تاہم میری نظر میں اس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن ہمیں اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ اگر $12 ارب باہر سے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر IMF کی سخت شرائط پر مناسب انداز میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ بہت ابتدائی سٹیج ہے۔ محمد زبیر عمر کے مطابق اب بھی ملک بوستان نے قائمہ کمیٹی میں ایک تجویز دی ہے، ان کی رائے کو ضرور سننا چاہیے۔ IMF کا پروگرام تو ہم کو مکمل کرنا ہی ہے، ہم پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساکھ کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ ہم IMF کے ساتھ کب اور کتنے اچھے طریقے سے واپس جا سکتے ہیں۔ محمد زبیر عمر کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کو واپس لانے کے لیے اتنے عرصے سے جاری کوشش کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ رقم مل جائے، بلکہ IMF دوست ملکوں سمیت تمام ممالک کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ جو اہداف بھی معیشت کی بہتری کے لیے پاکستان نے IMF کے ساتھ مل کر طے کیے ہیں، وہ IMF کا سرٹیفکیٹ ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ پاکستان کو ایک قابل اعتماد ملک ظاہر کرتا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ صورتحال میں ہم IMF کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی بھی دوسرے طریقے پر جانے کا سوچیں تو وہ چاہے سمندر پار پاکستانی ہو یا کوئی بھی دوسرا طریقہ، اگر قابل عمل ہے تو اس کو ساتھ ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ان کی سمندر پار پاکستانیوں میں ایک مضبوط لابی تھی جو پڑھے لکھے اور سرمایہ دار تھے۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسکیم متعارف کروائی تھی، مگر ان تعلقات کے باوجود کامیاب نہیں رہی۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی ہوں یا سرمایہ کار، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں سیاسی اور معاشی استحکام کی صورتحال کیا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈالر کے دباؤ کی وجہ سے بیرون ملک فارن کمپنیوں کو ان کا منافع بھیجنے سے بھی تقریباً روکا ہوا ہے، اور دوسری جانب ایسے میں سمندر پار پاکستانیوں کو کہا جائے کہ آپ پیسہ بھیجیں